Åh nej. Nej. Hvorfor? Why? Det var ikke et valg, det var en tvang. If anyone... Oh my god. Whoa. If anyone isn't aware, I hate spinning. I get so nauseous. So of course we're going on a spinning coaster that looks like the most spinning coaster I've ever been on. This is so fucked up. Oh, okay, here we go. Whee! Not even spinning. Oh. Oh, we are now. Oh, we're definitely spinning now. Nothing. It's not so bad so far. Hey, a lot better. Yay. It's really smooth. And fresh paint, I think. Oh Christ. The brakes don't make it better. Whoa! Oh! No! 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 This is way too much. Are du okay? Ja. Okay, a little better. Whee! Oh! Whoa! Whoa! I think that was a double up. Ida, hvad er dit review? My review. What is your review of Vilda Musen? It's either not spinning at all or it's spinning too much. Actually, you know, the spinning isn't the problem, it was the throwing around. That's fair. Oh. Goodbye. Thank you. Oh, nej. Ja, nu er der lige væk. Indtil vi kommer til svinget her. Okay, det var også med rimelig lige væk. Fordi nu har vi mennesker i altid. Ja, det havde vi også. Det kan være, det bliver meget bedre med turen så. Jeg ved det ikke. Prøv at se nu. Og nu starter det. Wow. Oh. Er det hernede, eller er det den næste? Ja, nu kommer det. Nu kommer det. Okay, det var ikke så slemt. Nej, det er fint den her gang. Indtil videre. Indtil videre. Åh nej. Åh nej. Ah! Nej! Nej! Det kan meget bare vildt med dig. Oh, come on! Jeg får lidt af kvalper den her gang. Men du slog dig ikke den her gang? Nej. Hey. Jeg fik en god tur. Så nu er det din yndlings i bakken? Ja, nu gør jeg det. Ja, jeg tænkte nok. Vi får lov at svinge ind i. Mit knæ. Stop. I'm gonna rattle the wind inside, but there's a hole, oh no,